13 আগস্ট 1947 ni 13 tarik Agust India baisang Mars khaigo British India International Treaty o sang British India ni thani o Tripura sign khaigo Maharani Kanchan Prabha Devi aboni oro a sign ni mutabik a treaty ni according to treaty 1949 15 October sang India musagui mathangu India government forcefully Indians naik baik kesini Indian apa di sini क्या बा इंडिया डेमोक्रेटिक का थांगा देरो और तो बाहरी राजनीति तुम्हारा सिंखा मुझे खाली जो तो न दिरी औकरा सकरा सराय लोगों तेरी इतिहास तो मुझे खाली इतिहास तो जे व्यक्ति सिया इतिहास तो जे व्यक्ति आलोचना करी में या इतिहास तो जे व्यक्ति सम्मान करी में या इतिहास तो जे व्यक्ति सुरक्षा रही में या अब व्यक्ति बा और जाति बा और देश कुनादीर अस्तित्व तुम या 93% की संख्या में शतकरा 93% total population besar 5,93,000 total population Tripura hani Tripura sama kami yang besar 5,41,000 52,000 simpangi besar sabarot wansa thuruksa boroni gabai gini haste hakotarni tabri bagai koro 52,000 orang mubal grabak koro samang tabri nani bagai Rasbang Sorok, Rasbari was some kind of money, Hatani Korona Hari Dormani, Bana Haza. That was increase in go. After Bano Haza Tomai, one such Roxa, Tinibasa. So let's not be about Musabarika, the Pasaka Dabo Simaro, and Laxana Gaya, Tomai, Tinisolisla, by Katanga. After the Kuloras Natic Neta. আমরা তো এই কোন রাজনৈতিক জনতা ওইসে বিচার দেখা খা কোন দেশ সারা খা সারা গিয়া তিনি করতে সিপিএম কংগ্রেস কমিউনিস্ট বিজেপি কে তো কত সারা গিয়া জনতা বসে সংখ্যা संज्ञा তিনি জনতা কি ভাষা জনতা संज्ञा को তাহলে সং ইন্ডিয়া বেখান pro 93% কমে তিনি তানে 19% কোন কি ভাষা संज्ञा যেমন খা মানিয়া Nini nokdi bosama ang sokomor sokoy painay nana ang kuti ang ronay nang rang ba nini bosama sokomor na je rang ba nini bosama sokomor na je nana MP ronay nini bosama sokomor sokoy patali barma da painay nang MP ko sina je